ये भी एक निशानी है कि अगर आपने देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई क्या करीब आ रहे हैं या उनके दरमियान सर्द जंग खत्म हो रही है, तो उसका एक थर्मामीटर, एक बैरोमीटर ये भी है कि जब नून लीग और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, जब वो 9 मई कहना शुरू कर दें तो आप समझेंगे दाल में कुछ काला काला। ये उनका वो शेर है ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद आपकी बात नून लीग वालों के दिल में उतर जाए और दिमाग में बैठ जाए और उनकी कुछ बचत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि ये हुकूमत 9 मई पर खड़ी है। 9 मई को पहाड़ बनाकर उसकी चोटी पर ये चढ़ के खड़ी है और जिस दिन 9 मई ख़त्म होगा, 9 मई का पहाड़ गिरेगा तो ये हुकूमत मुंह के बल गिरेगी। और आज एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ है। कल आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद नून लीग पर कयामत टूट पड़ी है और नून लीग की जो हुकूमत है उसने अपना बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू कर दिया है। इस वक्त उस हुकूमत में बेचैनी नहीं है, सफ़े मातम बिछी हुई है। एग्जैक्ट क्या सूरत हाल है, क्या सोच रहे हैं और किस तरह के आप अच्छे अटकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि ताक़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ सीनियर साहबी अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये सारी सूरत हाल, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सर, ये तो आप भी बात करते थे कि 9 मई जो है वो एक हवा का बुलबुला है और एक ना एक दिन इससे हवा निकल जाएगी। हवा निकल गई, वो चाहे सेटलमेंट के ज़रिए निकली है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वैसे ही इंसाफ की बिना पर निकली है। बहरहाल उस गुब्बारे से हवा निकल गई। 9 मई अपनी मौत आप मर गया। अब तेरा क्या होगा? अब होना ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट पे कल खुद ही नहीं है, उन्होंने कह दिया कि 9 मई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का इशू नहीं है, वो कौम का इशू है। और इससे पहले जो बैरिस्टर गौहर है वो कह चुके हैं कि हम कौम से माफी मांगते हैं। हाँ, एक इत्तेफाक राय हो गया है कि इस मसले को कौमी इशू करार देकर दोनों अपने मकसद से एक एक कदम पीछे हट गए हैं और एक यूँ समझ ले कि अब एलानिया ये पैचअप हो चुका है। और यही वजह है कि जो एलानिया ये एलानिया ही है ना कि वो एलानिया कह रहे हैं कि जनाब हम कौम से माफ़ी मांगते हैं और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जी ये हमारा या हुकूमत का इशू नहीं है, ये कौम का इशू है। जब 25 करोड़ अवाम जो कौम है, जो रियासत पाकिस्तान और अवाम मिलकर एक कौम बनती है, तो उसकी तरफ से तरफ रजू कर रहे हैं दोनों। तो ये एक नुक्ते पर इत्तफाक ही है और एलानिया इत्तफाक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये सारा इत्तफाक होते देखकर और ख़ास तौर पर जो DGISPR ने जो सुहेल वड़ाइच के ज़रिए जो एक खासुल ख़ास किस्म का मैसेज दिया है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की और जो उन्होंने एक नाम नेहाद इंटरव्यू किया, उस हवाले से उन्होंने जो तरदीदी बयान जारी कर दिया है, ये भी नून लीग पर एक कोहराम की कैफियत है। और जो अज़मा बुखारी अब कह रही है कि जब भी कोई इशू, इमरान खान पहले भी कह चुके कि जब भी कोई मसला पैदा होता है या हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बेहतरी आने लगती है ताल्लुकात में, तो ये 9 मई कहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक निशानी है कि अगर आपने देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई क्या करीब आ रहे हैं या उनके दरमियान सर्द जंग खत्म हो रही है, तो उसका एक थर्मामीटर, एक बैरोमीटर ये भी है कि जब नून लीग और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, जब वो 9 मई कहना शुरू कर दें तो आप समझेंगे दाल में कुछ काला काला। ये उनका बयान है। 9 मई एक नाकाम बगावत थी, इसके किरदार किसी रायत के मुस्तहक नहीं है। इसका यदि आप इनसे पूछें, इनसे सवाल करें ना, आप बड़ा सवाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल कर रहे हैं कि किसी रायत का मुस्तहक नहीं है, क्योंकि जमानतें तो सुप्रीम कोर्ट ने ली हैं, कोई मैंने और आपने तो नहीं ली। तो इस हवाले से जो इनका पहले बयान आप थोड़ा सा नाज़रीन से शेयर करें ना। अच्छा, ये 9 मई को ये थोपते थे इस्टेब्लिशमेंट के सर कि जी ये 9 मई इस्टेब्लिशमेंट का इशू है, इस्टेब्लिशमेंट का। और ये पूरे 2 साल जो है इसी मीनार पे चढ़ के ये लोग आज़ानें देते रहे हैं। ऐसे ही है। और अब वो इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया भाई ये तो कौम का इशू है। और जाहिर सी बात है, अगर कोर कमांडर हाउस है, अगर वो भी कौमी एक कौमी असासा है, शोहदा की जो यादगारें हैं वो भी कौमी असासा है, वो कौमी असासा है। अगर जिना हाउस है, कौमी असासा है।
آپ کی پورا یہ جو ملٹری کا ادارہ ہے یہ بھی قومی اثاثہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، تمام ریاستی ادارے قومی اثاثہ ہیں، بالکل بالکل، ریاست پاکستان قوم کی امانت ہے، تو اس حوالے سے یہ قومی ایشو ہے۔ سر یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، یا پھر اب اختلاف کہہ لیجئے، سوال کہہ لیجئے، معصومانہ سوال نہ کیجیے گا، کنفیوژن نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کنفیوژن کہہ لیجئے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی صلح ہو گئی ہے اور اعلانیہ صلح ہو گئی ہے، اور دوسری طرف جیسے ہی صلح ہوتی ہے یہ دو بیان تو ایک ساتھ آنا، بلکہ دو واقعات ہونا، ایک عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہونا اور اسی وقت جو ہے وہ 9 مئی کو جو ہے وہ قومی کیا کہتے ہیں قومی ایشو قرار دینا، اور پھر پی ٹی آئی کا جو ہے اسی دن میرے خیال میں یا اس سے ایک دن پہلے میں دیکھ رہا تھا وہ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ یہ ہم اگر اس میں یہ کچھ ہوا ہے تو ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں، یعنی قومی ایشو ہے، قوم سے معافی مانگ لی، معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر میرا سوال یہ ہے سر، اگر یہ اعلانیہ صلح ہو گئی ہے تو پھر جب ضمانتیں ہوتی ہیں پی ٹی آئی والے سیلیبریٹ کرتے ہیں، حق بنتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، تو پی ٹی آئی کی خواتین کو وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس فیملی جو مٹھائی بانٹ رہی ہے ایک فیملی، ہاں جو اس فیملی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کچھ 6-7 لوگ ہیں شاید۔ اس کے علاوہ عمران خان کا جو بھانجا ہے شاریز، جس کا دور دور تک کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک اسپورٹس مین ہے، اور وہ پہلے اسے گرفتار کیا جاتا ہے، وہ کوئی 2 سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ یار وہ بھی 9 مئی میں ملوث تھا، ایک دن اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، دوسرے دن علیمہ خان کے چھوٹے بیٹے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر صلح ہو گئی ہے تو پھر یہ گرفتاریاں کیوں؟ پھر عمران خان صاحب کا اسی وقت بیان آتا ہے کہ جو مجھے آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ کیسی صلح ہے سر؟ یہ سارا معاملہ یوں ہے کہ جب بھی یہ صورتحال میں کچھ بہتری آنے لگتی ہے تو نون لیگ کی جو حکومت ہے پولیس کے ذریعے جان بوجھ کر ایسی ایکٹیویٹی کرتی ہے تاکہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو بہت پہلے ہی تانگ پڑے ہیں، وہ تو پہلے ہی زچ ہو چکے ہیں ان انتقامی کارروائیوں سے، وہ ایک اور یعنی کہتے ہیں نا اونٹ کی کمر پر ایک اور آخری تنکا رکھ دیتے ہیں تاکہ اونٹ بلبلائے، جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے پھر وہ دوبارہ شروع ہو جائے اور اس کی زد میں پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائے، حکومت بھی، اور یہ جو محاذ رہی ہے آج سر 9 دوبارہ شروع ہو جائے۔ یہ بڑی باریک گیم ہے۔ اچھا، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر عمران خان صاحب آئسولیٹ ہو رہے ہیں تو یہ نون لیگ کروا رہی ہے، بالکل ایسی یہ کوئی اور فریق نہیں کروا رہا۔ دوسرے فریق نے تو بڑی کلیئر کٹ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ دیکھ سہیل وڑائچ کا جو ایک بیانیہ تھا، اور خاص آدمی ہے نواز شریف کا، وہ جانتے ہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے یہ جو بیان آیا ہے ڈی ایس پی آر کا، اس سے 2 روز پہلے فیصل واوڈا نے بھی یہی بات کی تھی، کی تھی نا، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو، لیکن اس دن ہماری یہاں پہ بات ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فیصل واوڈا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، سہیل وڑائچ نواز شریف اور نون لیگ کا ترجمان ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جب بعد میں کلیئرٹی آئی ہے تو صاف نظر آ گیا ہے کہ نون لیگ الگ پیج پہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ دوسرے پیج پر ہے، جو سیم پیج ہے نا وہ پھٹ چکا ہے۔ سر میری ہمیشہ سے رائے یہ رہی ہے، میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاتا تھا کہ بھائی یہ نون لیگ کی حکومت، ان کا اقتدار 9 مئی کے غبارے تک ہے، جسے یہ پہاڑ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ہم ناچ رہے ہیں، یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ غبارہ ہے، یہ 9 مئی ایک سے سوئی لگے گی اور یہ گر جائے گی، یہ آپ غبارہ بھی کہہ سکتے ہیں، پھٹ جائے گا، اور ایک رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے، اور رائی کے پہاڑ کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ بنانا ناممکن ہے، رائی ایک جگہ پر وہ سرک جاتی ہے، تو یہ 9 مئی والا بیانیہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکا، نہ رہ سکے گا۔ سپریم کورٹ نے جو ضمانتیں لی ہیں وہ اس کی پہلی قسط ہے، ذرائع یہی بتا رہے ہیں، جو رازدان حلقے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں پچھلے چند ہفتوں کے دوران بڑی تواتر سے، ان کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ اب یہ فوجی عدالتوں سے یہ معاملہ سول کورٹ یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چلا جائے، کیونکہ اگر وہی رہتا، کیونکہ مدعی بھی اس میں ریاست تھی یا ادارے تھے 9 مئی کے کیسز میں، آفیشلی حکومتی اور ریاست تھی نا، اچھا
उसमें यह है कि फौजी अदालतों से तो रिलीफ दिया नहीं जा सकता। आपको पता है कि फौजी अदालतों में मुद्दई भी फौज होती है और अदालत भी फौज होती है, और वहां से फिर रिलीफ मिले तो फिर तो बात कहीं और जाएगी। फिर तो उनका अपना केस खराब हो गया ना, तो अपना केस तो कोई इस तरह बाउंस नहीं करता। तो उन्होंने दरमियानी राह यही निकाली है कि अब इन मामला को जो लटकाया गया था इनको तेजी से निपटाया जाए, यहाँ से सजाएं हो जाएंगी, फिर हाई कोर्ट में जाके सजाएं भी मुअत्तल हो जाएंगी और सब लोग जमानत पर रिहा भी हो जाएंगे। अब ऐसे में फिर एक मेरा सवाल है, वो ये है कि पहले कई दफ़ा इमरान खान के मुज़ाकरात होने लगे, आखिरी एंड पॉइंट पर पहुँचे और इन्होंने कोई ना कोई फिर वही कमर पे कोई ना कोई चाबुक मार दिया और फिर वो उछल पड़ी पीटीआई या फिर दूसरा फरीक उछल पड़ा, मामला जो है वो दरम बरम हो गया और अब मामला सिरे चढ़ रहा है तकरीबन। ठीक, अब लग रहा है कि अब दरम बरम नहीं होगा, अब दोनों को बल्कि हर किसी को अब आइडिया हो गया है कि भाई कैश करवाने वाले तो असल में ये हैं। ये किस तरीके से मामला को बिगाड़ते हैं, ये जो कहते हैं ना कि तजर्बात की भट्टी से हर कोई सीखता है, और ये जो हिस्ट्री इज द रूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस इज द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो तारीख है पिछले 2 बरसों की कि जब भी ये करीब आए हैं एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, तो उनको करीब आने के खिलाफ दोबारा उनमें मुहाजराई पैदा क्यों की गई, किस तरीके से हुई। अब ये 2-4 वाकयात हो चुके हैं ना, तो अब सेम सारे काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, 2-3 बार वो चढ़ गई है, अब उसमें सुराख हो गया, वो जल गई, अब जल गई, अब इनकी हंडिया अब दोबारा नहीं होगा ये। तो अब तो इमरान खान इस तरह से तो बाहर आ जाएगा, उनके बाहर आने की तारीखें देना शुरू कर दिए, कोई अक्टूबर कह रहा है, कोई नवंबर कह रहा है। अब सवाल मेरा और जो शहबाज शरीफ जा रहे हैं आपके सामने है सर, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। शहबाज दौरा अमेरिका है, उसके लिए सामान पैक हो रहा है, आपको पता है, वो अगले माह जा रहे हैं, और जब वो जाएंगे तो उससे पहले उन्हें कुछ खास इकदामात करने होंगे, क्योंकि ज़राई वो रिपोर्ट पेश करनी है जनाब। उन्होंने ज़राई ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कह दिया कि जनाब अब हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, इनकी तरफ से रुकावट है, ये हमारी बात नहीं मानते, आप इनसे खुद बात कर लें। तो अब ये जो तलबी हुई है शहबाज शरीफ की, ये दो अंदाज में अलविदा शहबाज शरीफ होना है। एक तो वो जब अमेरिका रवाना होंगे तो एक अलविदा होंगे यहाँ से, लेकिन असल में जो अलविदा शहबाज शरीफ है वो ऐवान इक़्तिदार से अलविदा वाला मामला उस तरफ जा रहा है। ये सवाल मैंने आपसे करना है। जी जी, कि सवाल मेरा ये है कि अगर पहले मुज़ाकरात होते, एक दौर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात का हो चुका है जो नाकाम हो गए, कमेटियाँ बनी थी, तब अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते तो नून लीग के पास एक नैरेटिव होता कि जी देखें हमने जो है वो कोई दरमियानी रास्ता निकाला, इमरान खान बाहर आ गया। अब नून लीग के लोगों का इस तरह से बयानबाजी करना कि जी वो तो रियासत असद दुश्मन कार्रवाइयाँ थी उनकी और वो बगावत कर रहे थे, उनको बाहर नहीं आना चाहिए, उनको रियायत नहीं देनी चाहिए, और ऐसे में इनका ये मौक़िफ़ है, ये बता रहे हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, और इमरान यही नजर आ रहा है, और खान साहब आ जाते हैं बाहर, फिर इनका क्या बनेगा, इनके पास क्या नैरेटिव होगा और इनकी फिर कहाँ पर जगह होगी? इनके पास एक ही नैरेटिव होगा कि देखें जी खान ने यू टर्न ले लिया है, इसने एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है। हालांकि खान ने पहले दिन से वाजे कर दिया था कि मैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने कारकुनों के लिए कोई फायदा नहीं लेना चाहता। बनेगा क्या? वो तो निकलेगा तो हुकूमत छीन लेगा, वो तो ये हुकूमत छीननी है, ये तो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो 25 करोड़ आवाम है, जो ही वो कहते हैं ना प्रेशर कुकर से आप वो उठाएंगे ना, लावा पक चुका जो इतने तो इतनी तेजी से वो फटेगा कि ये फिर उसमें तिनकों की तरह बह जाएगा। ये जो फार्म 47 का ये जो पूरा सेटअप है, ये तिनकों की तरह उस सैलाब में बहता हुआ आपको नजर आएगा। चूँकि नून लीग वालों से आपकी ख़ास दोस्ती है, तो उनको ऐसे में क्या मशवरा देना चाहिए? उनके लिए मशवरा ये है कि जो हक़ाइक़ है उनको तस्लीम करें। 2 साल उन्होंने एक फोकट में हुकूमत कर ली है, फोकट में, मुफ्त में है, तो इसको गनीमत जाने। अच्छा, अगर इससे ज्यादा वो चलेंगे तो कहते हैं ना पंजाबी में मिसाल मशहूर है, जिनने खादियां गाजरा ओदे टेढ़े। ये जो गाजरे अब ये मजीद इक़्तिदार की गाजरें खाना चाह रहे हैं ना, अगला 6 माह उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, साल बढ़ाना चाह रहे हैं,
پھر اس کے نتیجے میں ان کے پیٹ میں بڑا درد ہوگا. مروڑ تو ابھی سے اٹھ رہے ہیں, ابھی سے مروڑ اٹھ رہے ہیں. اداروں کے پاس بہت سے ثبوت ہیں. فوڈ پوائزننگ بھی اور ہو رہی آپ ہے. کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چینی اسکینڈل ہے, جو آٹا اسکینڈل ہے, گندم کا اسکینڈل ہے, اور بہت سے جو حالیہ دنوں میں اسکینڈل سامنے آئے ہیں, وہ سارے فائلیں تیار ہیں. اور ان کے حوالے سے پھر ان کے جو نا وہ ان کو پیج ان کا کس دیں گے, اور پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ پھر جو جن نے کھا دیا گاجراں تھے اوتے ٹیڈے پیڑ, یہ وہی معاملہ جا رہا ہے. تو ناظرین خود بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی لوٹ مار کی ہے. گندم میں کتنا لوٹا گیا ہے عوام کسانوں کو, اور اب عوام کو لوٹا جا رہا ہے. اسی طرح گنے میں چینی کا کیا ریٹ تھا اور آج کیا ہے, اور یہ کھربوں روپے بنائے گئے ہیں. وہ شعر ہے نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید آپ کی بات نون لیگ والوں کے دل میں اتر جائے اور دماغ میں بیٹھ جائے اور ان کی کچھ بچت ہو جائے. آپ کا سر بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے. مجھے اور عبدالقدوس صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.